Abi na nalabyan mo na ako. Layo mo lay kayo. Nalabyan mo bitaw mo na ako di ay? Katong pag-unaw din mo na. Sa taas. Napa ko sa kuha na to, gapasaka ka mo? Loy, dito ka Loy. Let's go. Oh, wait lang. Oh, nara. Oo, mo kasi see. Oh, videos and photos. Let's see. So may videos and photos. See. Look. That's me. Hey, let's go. Adna. Palito na ako. Adna. Check out na. Check out. Naman nag-17 man, di ba? Kuwan Roman? Pila to? 14? 15, 16, 17. With tax na. With tax? I see. Oh. Make it lowercase. Lowercase, okay, lowercase. Yeah. At yahoo.com. Put at yahoo.com ate. Please. At yahoo. Yahoo.com. Yeah. Hello mga Jaro. Media officer email address within 24 hours. Okay, let's go. Submit. Hello mga Yahoo.com. DAUNAR. Yeah, let's go. You guys have fun? Yeah, you enjoyed? Yeah. Oh my god, I love it. Yeah. The adrenaline was just like pumping. Oh my god. Ate, how about you, ate? You like it? Yeah. Nice. Use the payment terminal. Magbayad na. Okay. Alright. Let's go. Done. Yay. You guys use here. Oh. Alright. Enjoy. See ya. Oh. Oh. Awak mo Japon? Pila mo daw ka minutes? Ang mga fans. Ang mga fans. Ayaw, ibalik naman din. Ibalik naman din. Return video card after. Ato man dalon tani? Ah, dia dai. Di ba't dalon ko na ako na ni remembrance. Hindi. Ay, ni remembrance. Ay mo, dili ma preview. Ulo dili pa. Be, amira be. Dili mana na ka insin eh. Ah, insin ha. Ano naman? Sayang good. Basin kay nang lanog kawan kamot, be. Lana, basta na yung pension. Sila girl? Tanan na ako na kumita. Kato na nga unit. Yeah. Pas baga dai lain din pong ginawa dia dai kapita. Kadalo tayo ko. Come on. Wala lagi. Ako dalon dito sa ilong Basin o? No? Basing ilang malukit dito. To manual. Dito sa kuan sa silong. Be? No, diretso naman. Nakuha naman siya. Walang record. Oh. Talaga to. Ito boss, tutong ko ano ataktas. I-return eh? Pwede bring home na lang? Pwede. Bring home. I-bring home na lang. Oh. Nakuha na yun sa inyo? Hindi niyo kunuha? Return na namin yung card. Ha? Bakit? As in? Return nyo ng card nyo, hindi nyo pa nakuha? Ay, sorry ate. Oh, hinay. Oh. Bantay ha. Did you have fun, tate? You did not cry. Yeah, you like it? Oh, you wanna do it again? Yeah. Let's do it again. Yeah. Up. You wanna go again? Yeah, let's go. Oh, careful.
Kamuha deh, wala na yung record ng mga. Sige lang. Wala na yung mga. Oh ba? Wala na record. Nawala na record? Oh. What time is it? What time is it? Sayang, wala na adat, sayang. Naka-video man mo dari. Nagi kuan nga mo balik gyud. Nagi rason nga mo balik. Nagi rason nga mo balik. May rason talaga na babalik kasi sabi nila doon may mga ganyan daw na error talaga na hindi na. Sabi possible na wala. Oo. Ay, meron pa sa akin. Ah, meron na? Oh, shit, mama. Bebe, tingnan ko. Wala sa'yo. Okay. Oh. Hindi ba na-receive? I'm so freaking excited. Let's see. Anara, eto na. Na-receive na. Ganyan na. I-receive natin, oh. Wala. Ayan. Jeff, balik tawag ma. Day pass. Oy, yaw. Bibu kayo sa landmark. Wala na video ang- Gaulat pa ko. Day pass tawag ma. Yaw, balik-balikan ko yun na ba? 1 week ka na rin. Oh, 1 week. Streetan tani. Magtahin ta rin. Patag na kayo. Sakto na kinastanan ba? Yaw, matabigin ako nga. Boring man tingali na pagkuha na. Kadala lagi ko na to. Wala mo na record. Among mo. Yes! Wala na record nila. Agagay! Kaman, JJ. Wala. Oh, PP first. PP. Oh, Pepe. 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 Ha? Wala daw. Sira. Bakit sira? Sira yung amin. Yung ulo. Sila yung ulo. Ang unfair na eh. Ang unfair. Oh, wala. I want my refund. Di, sira ulo nila. Sabihan namin pinipang bumalik sa bus. Magala camera. Ayaw daw. Oh, shit. Eh, kailangan natin eh, ano? Ano ko? Dispute ko yan. Di-dispute ko. Di-dispute ko yan, guys. Huwag kayong magalala. Mangi ka? Kuya? Mangi ka? Nangi mang mami. Ready? Ready? Ang tagal. Balik tayo. Babalikan.